One TV special report. From your manifestation, I presume that you are supporting the recommendations of the stakeholders representing the affected stakeholders, who are the youth, sa imuhang committee, under your committee, and that your motion is to support the suggestions through the position paper of our stakeholders, the business stakeholders. So we now listen to the Honorable Saul Salvador for his position as well. Thank you, Madam Chair. Una-una, mapasalamaton ta sa ato ang mga bisita karon, especially sa ato mga taxpayers sa syudad sa Osamis, sa atong business sector. Thank you guys inyong presensya karon ako na. May sa walang opinion, Madam Chair, sa akong nakita kaganina o nalubog kaganina, siguro dili lang po siguro nato tan-aw ang atong side sa government side, mas ato kong timbang-timbang or sa lain pa nga term, kinahanglan nato na win-win solution between the government and the business sector. Kay kabalo ko na government dili po nato kaya kung wala po suporta sa business sector. Kay kabalo matangtanan nga usap po na kapabuhi diri sa atong local government is ang atong mga negosyante. Una nga we should come up to a win-win solution. Ngayon, as akong pamilya lang mga negosyante po may pamilya, nakita din ako burden sa pagnegosyo. Dili lang ingon nga tax lang ang ato ang iskutan, kundi sa business, nagdagan na itong negosyo, dagan ko na sila apply ang mga expenses. Para ni Sir kanina na sila mga kabahante, o na kabahante lang na Osamis, which is ang ato awang po ng ilang mga operating expenses sa ilang negosyo, ato po nang i-consider. Kaya dili lang ingon nga magpataka saka sa itong tax, dili magpataka kay nga sa balaod, although na agyon sa balaod. Kung ato yung iipusar o kung saan ato ang iipusar sa ilang basin po, kining madumino effect mo niya. Maepektahan, dili lang ilang negosyo, kundi basin maepektahan ang ilang mga kabahante kung panalitan o dili kaya sa usang negosyante nga ato na-implement nga tax increase pohon. Muna na we need win-win solution o ato din siguro pang need na ito pa ang istalihan o need pa na ito ang consensus sa ubang mga negosyante sa Osamis para everybody happy. O mauro to ang nakuha, Madam Chair. Thank you o maayong hapon na nakuha. Thank you for that information and based on your experience, Honorable Saulo Salvador, speaking for the LGU and speaking on behalf also of the business sector. And lastly, from the gentleman of Barangay Gamo, the Honorable Juanito Junjun Sakin. Thank you, Honorable Sir. Honorable Sir, for further study. So I will wait for the submission of the position paper coming from the Filipino Chinese Chamber of Commerce and the Chinese Chamber of Commerce. Honorable Sir. Thank you for that, Honorable Junjun Sakin. So the members of the City Council conforms to the will await for the position papers of the different business sectors, so that all of these things will be discussed further and for deliberation if there is the need to. Yes, and if there are some
message or tugon from the report of Attorney Lau is there any Honorable Catherine Lim? Yes, thank you, Madam Chair. Since our Honorable Daniel Lau na siya importante kay mga lakaw, na siya itugon sa ako ang Madam Admin or sa BPLS kung ang kaning ato ang pag-affidavit since this is not about the increase of tax, about this requirements sa renewal kaning affidavit nga kung sa isa ka negosyante na 3 to 4 ka affidavit ba na ang i-provide. So, mahimo lang unta nga unsa lang yung importante kaayo nga ipa-affidavit kay like sa kaning sa rental ba to, ang bayad ana is 3% sa per ano nga rental. Kaning sa list of employees ba ni? Ang sa, syempre, pinaka-importante sa gross income, pinaka-importante yun na. And nalimot ko sa ikaw-4, application for, yes. Kung sa'y pinaka, pwede ragidunta na to nga, dili na na to ipanotaryo since considering nga nakataghang mga dili man pud nato gilantaw ang mga small time negosyante car store niya magpapas na tao kuan sa for mga peddlers nga ang katurag yung need nga atong ipanotaryo unta lang kay per notaryo pud sa atong ordinary affidavit 500 pesos which is sakit-sakit pud sa ubang gagmay negosyante. And dili na nato pilyon, apilon na lang po natong dako nga negosyante sa retailers, pero sa tinuod, lisod ka, yung food ng retailer dapat kay nasa ulo. And I hope nga nakuha ninyo ako ang POA. Madam Chair, if I may. Yes, please respond to that, Ma'am Lourdes Awano. This is Regarding the mga required notarized documents. So again, to reiterate, no, that is why we propose for the amendment as to the requirements because the forms were already consolidated. So previously, the application form, the certified list of employees, if ever you are freely using the business location, hence the affidavit of consent, and other applicable affidavits on your end. So what we propose right now for the upcoming 2026 renewal is that the application form bears with it the sworn statement of gross sales and as well as the certified list of employees already in one document. Yes, so in one document we have amended our, revised in fact, we have revised our application form so that kining tulong na documents, maisa na siya. So, isa na lang ka. If ever you are, let's say, tag-iya ka o tag-iya ka sa inyong location, so di na ka mag-submit of any less, so, mga for renting or for kuan. So, possibly, ka na aragit ng form, yung Thank you for that important information, Rotesa Awano. So it is now time to sum up all our topics. First, we go back to the first amending ordinance, which was already discussed thoroughly with some points of clarifications na lang kato lessor, between the lessor and the lessee na katong si rector wala pa nakafile o business closure and how are we going to reconcile it in our system so that the lessor can continue operating the renting of his business premises. So the next ordinance that we are going to sum up is
this one, no? Katong adjustments on tax, especially in the retailers category. So, katong Section 3, katong adjustments sa basura, special collection, we are already, everybody has understood already the adjustment, and there are no more further discussion for that. As well as the amendment on the adjustments on tax for the contractor and independent contractor business. So the remaining issue here is the amendment in Section 1, presented in Section 1. So we will be waiting for the position papers, for the different position papers that will be submitted to the Sanggunian by next week. Do we declare a deadline, Attorney, Mr. Secretary, Attorney Ronnie, for the submission of their position papers? It will be better, Madam Chair, if we will set a deadline so that the Osamis City Filipino-Chinese Chamber of Commerce as well as the Osamis Chamber of Commerce could come up with a specific date as to the time of submission. Thank you for that, Mr. Secretary. So the deadline for the submission of your position paper is on December 15, Monday. So not later than 5 o'clock Monday, 5 o'clock in the afternoon. Another query from Mr. Arthur Chan. Madam Chair, just for clarification for the position paper. So I would like to ask our city administrator, since the proposal comes from her. So which one? From the city treasurer. So which form do you prefer, Madam Treasurer? You graduated the old form na graduated brackets with the last na yung how much per 200,000 pesos. So do you still want to have this as simplified na 400,000 below, 400,000 above? Yan ba ang gusto ninyo, Madam Treasurer? So that we can be on the same page more easily. Maayos siguro at simplify lang. Katong 400,000 below, 100,000 above. Okay, thank you very much, Madam Chair. So no more price katong amount ranges, no, bracket. Okay, the format would be similar to the proposed amendment. Okay, next is, so the position paper will be submitted. So from different sectors, we are expecting not just one position paper, but maybe 2 or more, so that we can compare notes and we can deliberate further and make necessary adjustment conforming to the win-win solution as suggested by our colleagues, by my colleagues in this August body. So, any other commitments that we are scheduling? So, aside from the position papers, no more? So, any motion to declare adjournment? Chair? Madam Chair? Yes. I move to adjourn. Second by Honorable Lorly President. Thank you so much, everyone, for your presence, for your contributions, for your wisdom, for your participation. Nag-conduct ta og public hearing on 2 proposed ordinance amending taxation, business taxation diri sa ato ang city. First, kato nga ordinance namo nga gihisgutan nga amending ordinance about to sa kanang
requirements sa business renewal. So gisimplify nato. Before we used to require a lot of documents na notarized documents like sworn statement on your gross income, sworn statement of the number of the employees you have, sworn statement of mga of the rental kaning contract sa lessor lessee. Pero karon gisimplify nato sa ato ang BPLO, sa ato ang system na ang nag-reformat sila sa ilahang forms nga mahimong usa na lang ka notarized document, especially katong sworn statement on gross sales and sworn statement on the number of employees. Mahimo na lang siya, makompact na lang siya into one document nga required, and na-lessen na ang mga other documents nga required. So, during the discussion, wala kaitay problema ani. In fact, nalipay sad ang ato ang mga business stakeholders nga nagamay na lang ang papers nga kinahanglan nga isubmit nato. Second nga ordinance, medyo diri madugo ang ato ang discussion ganina. Siguro naabtan ta ani og 3 hours tingali natong diniscuss kay gidaginot man gyud nato ang mga sentimento, ang mga reactions sa ato ang mga business stakeholders nga different sectors, na atay wholesalers, na atay mga contractors na adinhi sa ato ang nag-participate ganina as our guest. So, naatay adjustment sa tax. Yes, tinuod nag-increase ang ato ang tax rates. So, ganina nakita nato ang sample nga sa computation nga during sa old computation, bayad siya og 295,000. Then karon based on the new computation, if the amendment or ordinance is approved, mahimo siyang mobayad siya og 1.5 million. So diri nato gidiscuss nga unsaon nato ni pag meet in between nga dili ra kaayo madak-an ang mga negosyante, and at the same time kita diri sa atong LGU nag-adhere pud ta sa kaning required law sa ato ang coming from the Bureau of Finance nga ang ato ang tax rates sukad pa sa 2013 wala man gyud nato na adjust fully, wala tay nahimong mga ginagmay nga adjustment. So gi-remind na ta sa ato ang Bureau of Finance nga we need to make adjustments na sa atong taxes kay mubo ra kaayo to sa una. So the business sectors naman are very open and okay sila sa adjustments as required by law, pero naa sila mga hangyo nga dili lang nato i-abrupt, dili lang pud diretso nga taas ang rate kay they need adjustments, they need period to adjust kay kuan nila ang mga sentimento nila nga they are paying fully, they are declaring fully their gross tax na here in Osami City since 2020. Na practice na nato nga wala tay under the table arrangements, wala tay special negotiations nga mahangyo nato atong tax. We follow the rules, we follow our ordinances on the tax computations, and at the same time ning cooperate ang ato ang mga negosyante nga gi-declare nila fully ang ilang gross sales, which is the basis for the taxation. So kung taas ang iyang gi-declare siya honestly, 99% to 100% declare, so dako pud iyang tax mabayad based on the even sa old rate kay gi-declare naman niya fully. Wala naman siya ning ingon pareha sa una nga pila lang ka percent iyang gi-declare. So karon honest ang ato ang taxpayers, gabayad na sila, ga-declare na sila silang gross sales. So that is why there is that
there is that issue nga unsaon na to pag-reconcile nga nag-fully declare naman ta sa ato ang gross sales, and here comes the new tax rates nga which really has a 400% difference, no, nga higher gyud ang bag-o. So dito na to gideliberate. The public hearing was very fruitful ganina. Daghan kay tag na nakuha nga mga sentimento, daghan kay tag nakuha nga mga information nga possible impacts if mauni ang situation, if mauna ang situation. So the good thing about this public hearing is makuha na to ang kinagamyan nga mga concerns, kinagamyan nga mga reklamo, kinagamyan nga mga yangungo sa ato ang business sector para lang ang ato ang ma-reconcile na to ang ato ang mga balaod pod for good local governance, and that ma-implement sad nato ang insakto, ang proper nga taxation diri sa atong Osamis City. So dyan, ang ato ang 2013 business tax. Go. Sakto ba kung pilay i-increase gikan ato ang karon pilay atong increase. So nabutang siya nga naatay increase of 390 something percent. Gikan atong 2013. Yes, business medyo tax. dako gyud, no, kay laliman ka gikan nagbayad ka og 295,000 a year, karon mo bayad na ka og 1.5 million a year. So medyo makuratan gyud ta nga mga daghan ka itag mga businesses diri. I think we have 3,000 plus retailers. Kay lahi man ang rate kung different category. Lahi ang rate sa wholesalers, lahi ang rate sa mga contractors, lahi ang rate sa mga restaurants, cafeteria, lahi pud ang rate sa kanang profession or bangko nga rates. Financial institutions. Durante mga reaksyon ka ganiha nga Sa mga- sa Filipino-Chinese Chamber ug sa Osamis Chamber of Commerce. Atong reaksyon nga kung doon kay sakinan medyo taas man gid ang Osamis kung ano na tagtas sa O ang mao na ang mura og nang ilahang nakita nga scenario nga in case mo taas ang business rates nato ang tax rates nato dire, mo taas ang bayronon sa negosyante, aha man niya ihapak ang kana nga amount, kun dili patasan niya ang yang presyo sa iyang baligya. So ang consumer, ang effect daw ana sa consumer, magkatay-katay ba siya, mag-domino effect. So si consumer dili na ganahan mo palit sa ato ang diri sa atong Osamis. Labi na kung naakay sakyanan, duol na lang kaayo ang katong yang giingon nga sa tubod. Maggrocery na lang ta dito kay na may supermarket dito, na may mall dito. Ang tendency mawad-an ta diri og mga consumers or buyers kay mo prefer na lang sila dito sa lain sa neighboring cities. Then sad pa ana mo adto sa lain nga probinsya. So, buto pasabot kung mawad Ma-affected ka. ang atong ekonomiya ubos ang atong ekonomiya. Posible nga ma-affected ang ato ang economy, dili na ta mo growing economy, mamubo na ang ato ang exchange of kaning economy, kaning buying and selling nga activities, maminus ta dire. Moto iyahang possible impact. Nini konsehal kuha naman tayo papikirin sa sunod niya lakang sa itong konseho mas Yes. makuti pa ba kung buhaton nini? Yes. According sa ato ang colleagues ganina, no, sa ato mga councilor, dili ni nato dali-dalion or dili ni nato himuon og railroad nga system nga way of making things easier, diretso na lang ta approve, and it needs a detailed deliberation so that both parties will arrive at a win-win solution according to Honorable Lorly Fuentes and supported by the Honorable Saulo Salvador nga ato ni siyang i-meet, ato ni siyang i-reconcile kay dili pwede ang isa ka party ma-put into disadvantage, and at the same time we also do not want our government nga siya pod ang ma-put into disadvantage pod. So we want everybody to cooperate, we want everybody to work with
And kita teamwork man ta as per the explanation of Honorable Katkat Lim. We are a team. So we will solve this together in harmony, and we will make resolution, find ways na unsaon ni nato pag-reconcile. Possible ba na ilain usab na nasa pagdagtagbo sa itong mga business sector? Yes, possibly, because we are waiting for the position papers of the different business sectors. We have position papers expecting from the Chinese Chamber of Commerce and the Osamis Chamber of Commerce and other mga associations, no, mga vendors association, retailers associations, there is Osamis, or any personal or individual position paper. We are considering everything so that we can compare notes and we can start where we can set our our baseline for discussion and for further amendments or revisions of the proposed amendment. Doon naka-exclude ka katong primero nga proposed ordinance kat requirements para sa renewal. Yes, katong mga notarized sworn statement, ingon ana. Because in Osami City, I am just very proud to say nga ang atong businessman diri are already disclosing their gross sales fully. So I don't think this is practice in other cities nga ang mga businessman mo declare good nga mo ni ako ang halin the whole year. So mo ni inyong basis for my taxation. In the past, we used to just declare any amount that we want. But because we are already practicing good governance sa ato ang local government unit of Osami City, we do not entertain anymore special negotiations, special arrangements nga pwede ba hangyo, pwede ba kanilang akong i-declare nga tax kay migo bitaw ta. So we do not practice that one anymore. There is ato open and transparency. We practice transparency. We don't practice hidden agenda. We don't practice secret or mga hidden arrangements and negotiations. Ang atong renewal magsugod ba pag January 1, yes. Oo. Kung saan kining atong proposed ordinance karon nga adjustment sa atong business na. This is supposed to be included or will be part na unta sa January 1, but we will have to see kay we gave a deadline on December 15, this Monday, to make the kaning business sector submit their position paper para mapaspasan sad nato og discuss and resolve. Pero mapas sa We still have to wait for the position papers. Oo, kay depende man na unsay unod sa ilang mga hangyo, sa ilang mga recommendations. Salamat po sa hello. Gimana sa mensahe sa atong mga katawhan, no? Mga usabiso sa business sector nato. Yes, thank you kaayo ganina nagpasalamat ta sa ilang presence. Everybody, almost all sectors are being represented well na adinhi then naminaw sa discussions, and this is what our government wants to happen sa ato ang discussion, naabay interaction from the public, na makita nato si public and the government naagi communication line, no? So walay the government is ready to listen to the public, and the public is willing to cooperate and to air out also their problems. Wala na ba tagaliso pag preside ko? Yung mga nagtaas-taas naman diskarte. Wala tagaliso ng preside na to? Giuhaw lang, Cons Janpen. Christmas greetings po sa mga samiso. Merry Christmas and a Happy New Year. Let's continue to fight for good governance. Let's continue to practice 5 M's in our city and in this province.